이번에 우리 3강은 여러분에게 좀 중요한 우리 25시 시간표에 맞춰야 되겠습니다. Esta vez, esos tres mensajes son muy importantes porque tenemos que tomar la dirección en las 25 horas. 사실은 지금 성도님들이 거의 다 기도가 잘 안 되고 있어요. Porque en realidad la mayoría de creyentes no pueden orar bien. 기도에 대해서 잘 모른다는 말이 됩니다. Esto quiere decir que no conocen bien lo que es la oración. 렘넌트 때 여러분들이 정리가 딱 되어져야 됩니다. Por eso esto deben de organizarlo en el periodo en el que ellos son remanentes. 여러분이 망대를 세우는 가운데 가장 내용이 이걸 세워야 되는 겁니다. Y en el tiempo que están levantando las plataformas, el contenido más importante es levantar esa plataforma de la oración. 그는 처음이고 마지막이고 영원이다라고 생각해야 돼요. Tienen que pensar que es la primera oportunidad, la última y una oportunidad 여러분 eterna. 제대로 지금 우리 렘넌트들이 기도에 대한 이게 제가 받은 적이 없어요. Entonces, yo desde que era remanente, desde que era niño, nunca he recibido esto concerniente a la 지금 안 oración. 받으면 안 됩니다. Entonces, si como remanentes ellos no han recibido esta hora, no va a funcionar más. 제대로 받은 이 부분은 영원히 가는 겁니다. Por eso, si esto lo plantamos ahora, va a ir eternamente. 뭐 선교대회다, 또 우리 뭐 강습회다, 렘대다 이렇게 할 때는 여러분들이 큰 전환점을 찾아야 돼요. Por ejemplo, si es la Conferencia Mundial de las Misiones, la Conferencia Mundial de Remanentes o algún retiro importante, deben de buscar esos puntos de cambio. 그래야 매주 흐르는 메시지나 여러분 강단 메시지에서 흐름을 보게 되는 거예요. Y así van a poder ver la corriente del mensaje del púlpito y el mensaje cada semana que hay. 큰 집회는 누구든지 내 인생에 큰 전환점을 하나님이 주시려고 하기 때문에 그 부분을 붙잡아야 돼요. Las grandes conferencias es una oportunidad donde Dios nos da unos puntos de cambio muy importantes. Tenemos que buscar eso. 그래서 이 CVDIP가 기도로 되어지는 겁니다. 이게 기도의 여정입니다. Por eso tenemos que ver que ese pacto, visión, sueño, imagen y práctica, lo vemos como un itinerario de la oración. 서론에서 굉장히 좀 중요하게 알아야 될 것은 먼저 Aquí en la introducción hay algo muy importante que deben de conocer primero. 숨은 플랫폼입니다. Es una plataforma que está 왜 oculta. 숨은 플랫폼이냐 할 때 여러분이 가지고 있는 망대를 먼저 무너뜨려야 되거든요. ¿Por qué es una plataforma oculta? Porque esas torres que ustedes tienen ahora tienen que derribarlas primero. 거의 불신자의 것으로 우리는 각인되어 있습니다. Vemos que mayormente tenemos cosas grabadas de los no 이 creyentes. 부분만 알면 여러분 금방 응답이 나기 시작합니다. Si solamente no hicieran esto, las respuestas vendrían 이 부분을 inmediatamente. 모르면 나이가 많이 들었는데도 안 됩니다. Entonces, si no conocen esto, aunque tengan mucha edad, no va a funcionar nada y eso no puede ser, 그래서 ¿verdad? 교회 안에도 보면은 너무 응답이 없는 분들은 힘들잖아요. Y vemos que las personas en la iglesia que no tienen respuestas es difícil y no pueden adaptarse a la 사회 iglesia. 적응은 되겠습니까? Entonces, ¿podrán adaptarse a la vida social? 이것 때문에 그렇습니다. Es por esto. 이거 지금 중고 대생 때 못 깨달으면 평생을 고생합니다. Si esto no lo descubren ahora, cuando son estudiantes de secundaria y bachillerato, va a ir para todo el resto de la vida. 사람이 나쁜 그런 게 아니고 지금 대한민국에 많은 목사님들이 한 5만 명이 목사님들 그냥 지금 쉬고 있다고 안 합니까? Y no es de cualquier manera, por ejemplo. Ahora dicen que en Corea hay más de 50.000 pastores que están en el paro sin hacer nada, descansando. 사람들이 신학교 가서 복음을 못 들은 게 아니에요. Ellos, cuando fueron al seminario, lo que no escucharon no es que no escucharon el Evangelio. Es este problema de las torres ocultas. 숨은 플랫폼이 만들어져 있는데 그걸 못 깨는 겁니다. Hay plataformas que están ocultas y eso no lo han podido 얼마나 descubrir. 어렵겠어요. ¿Y cómo de difícil les va a ser? 그래서 우리 교단 렘넌트는 안 그러는데 일반 지금 PK들요. 시험 들은 사람 천재예요. Y no es así en nuestra organización, pero otras organizaciones tienen hijos de pastores que tienen tantas heridas y conflictos que no van ni a la iglesia. 한참 이제 좋은 얘기 나와가지고 우리가 목사라는 거 알고 그때서야 뭐 사실 저도 PK입니다. 이런 정도예요. Y es hasta el punto de que cuando conversan se dan cuenta de los problemas y dicen, no, pues es que en realidad yo también soy hijo de pastor. 아니고 말이 안 되는 거죠. Y en algún aspecto esto no tiene lógica ninguna. 그래서 중고 대청 지금 때 기회입니다. Por eso ahora en secundaria y bachillerato es que es una gran oportunidad. 기회고 처음이고 그렇습니다. Es una gran oportunidad y es la última oportunidad. 숨은 플랫폼을 실제 만들고 망대를 바꾸는데 뭐가 제일 필요하냐는 겁니다. Ahora tenemos que buscar esas
plataformas que están ocultas, esas torres. Entonces, ¿qué es lo más importante para 한 esto? 가지지만은 세 가지로 지금 나눠 보겠습니다. De manera simple lo voy a dividir en 3 puntos. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto sin falta. 가장 쉽게 렘넌트 7명이 가진 생각입니다. De la manera más simple, son los pensamientos que tenían los 7 remanentes. 이 부분에서 완전히 되어지고 안 되어지고 차이가 납니다. Aquí es la gran diferencia entre que funcionan o no las cosas. 렘넌트 7명은 생각이 완전히 달랐어요. Vemos que el pensamiento de los 7 remanentes era por completo diferente. Ahí es donde se comienza. 그래서 여러분이 부모님들부터 답답할 때 있잖아요. 그러고 기도해야 되면 어쩔 수 없잖아요. 부모님의 생각이 완전히 틀린 걸 맞다고 생각하고 있단 말이에요. Ustedes ven a sus padres y a veces se frustran, ¿verdad? Pero tienen que entenderles porque sus padres piensan que lo que ellos piensan es correcto al 100%. 그런데 육신적으로 볼 때는 틀린 게 아니에요. Pero físicamente hablando, eso no es incorrecto. De manera espiritual sí que es incorrecto. Por eso es que es frustrante la cosa. 광야길을 가는 이스라엘 민족들이 광야에서 호소한 게 틀린 말이 아닙니다. Vemos que el pueblo de Israel, cuando iba por el camino del desierto, eso que se quejaban no eran cosas incorrectas. 단 한 개도 틀린 말 안 했어요. Vemos que no decían ni una sola cosa incorrecta. 우리가 애굽에 있을 때는 그래도 밥은 잘 먹고 있지 않았냐. Ah, pero cuando nosotros vivíamos en Egipto, por lo menos comíamos bien. 그러니까 당장 지금 먹는 거 걱정부터 되는데 이게 말 되느냐 이렇게 나오거든요. Ahora estamos en este camino del desierto y tenemos que preocuparnos por qué comer. ¿Eso es lógico? Era verdad. 그 사람은 영원히 애굽에 살아야 돼요. Esas personas entonces deberían de vivir eternamente en Egipto. 맞는데 틀렸다 이 말이에요. Era verdad, pero era incorrecto eso. 같으면 우리가 광야길 가다 죽어도 우리 후대는 가나안 땅으로 가게 만들어야 된다. Entonces, 이러니까요. deberían de estar pensando, bueno, aunque vayamos por el camino del desierto toda la vida, tenemos que ir a Canaán, por eso tenemos que entrar aquí aunque miramos. 하나님 안 믿는다 손치더라도 그렇게 말해야 옳은 생각이지. 지금이라도 우리가 다시 애굽으로 들어가자 이렇게 나오잖아요. Entonces, crean o no en Dios, ese era el pensamiento que debería ser correcto, pero ellos dijeron, bueno, pues aunque sea ahora, aunque es tarde, regresemos a Egipto. 우리가 광야에서 죽는 것보다는 애굽에는 무덤이 많으니까 그게 죽는 게 낫지 않나 이렇게. Ellos decían, pues es mejor regresar a Egipto y morir porque allí tenemos tumbas que morir aquí en el desierto. 이 생각 하나가요. 모든 걸 좌우해. Vemos que un solo pensamiento es que cambia todo por 수 completo. 없이 그 사람들은 다 믿음대로 광야에서 장례식을 했습니다. Y sin poder hacer nada más, vemos que por no tener fe, ellos tuvieron que ser enterrados en el desierto. 하나님이 40년을 연장시킨 이유 중 하나라고. Yo veo que esa es una de las razones por las que Dios extendió este periodo por 40 años en el desierto. 새로운 렘을 데리고 들어가야 되는데 그런 생각으로 들어가면 안 되잖아요. Porque tenía que llevar a remanentes nuevos a Canaán, pero con ese pensamiento no era 그렇다고 posible. 해서 한 목에 다 죽일 수는 없잖아요. Y por otra parte, no los podía matar todos de golpe. 40년을 광야에서 묶은 거예요, 하나님. Por eso es que los dejó estar 40 años en el desierto. 그리고 더 중요한 건 이제 새로운 메시지를 줘야 되니까. Y lo más importante es que debía darles un nuevo mensaje. 거기서 나온 게 이제 우리 창세기, 출애굽기, 레위기, 신명기, 민수기 이렇게 나와진 거죠. Y aquí es lo que aparece en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 오늘 렘넌트들은 생각해야 됩니다. Hoy los remanentes deben de pensar en esto. 여러분의 상황 Es la situación que ustedes tienen. 어떻게 생각합니까? ¿Qué piensan con esto? 오늘 이게 다라고 생각은 하지 않은데도 여기 영향을 받잖아요. No pensamos que mis situaciones lo son todo, pero somos influenciados en esto. 절대 안 받아야 됩니다. No tienen que ser influenciados para nada por las situaciones. 이게 왜 그러냐? Ahora, ¿por qué es esto? 틀린 것도 아니고 맞는 것도 아니에요. Ni siquiera es incorrecto y tampoco es correcto. 어떤 면에서는 하나님 내게 필요해서 주는 거예요. En algún aspecto es porque me hace falta, Dios me lo da. ¿Es así o no? 왜냐? 그런 경험을 해봐야 되기 때문에 주는 것도 되는데 맞다 안 맞다 이제는 우리는 거의 여기에 머물러 있습니다. Pues como tengo que experimentarlo, Dios me lo da. No es que sea correcto o incorrecto, pero siempre estamos atrapados en nuestras propias situaciones y circunstancias. 그래서 저 같은 경우는 무슨 얘기를 많이 들어요. 들으면 틀린 건데도 나쁘지는 않다고 생각합니다. Y por ejemplo, yo escucho muchas cosas que son incorrectas, pero pienso que no está mal del todo. 어떤 사람이 틀린 요구할 때 있어요. Hay personas que piden cosas incorrectamente. 들어주기도 합니다. También lo escucho, a veces. 어떤 사람은 막 엉터리 없는 요구를 하길래 내가 오늘 이상배 목사 보고 불러갖고 들어주라고 그랬어요. Entonces, hay personas que piden cosas que no tienen lógica. Hoy llamé al pastor Isanbe y le dije que escuchara lo que esa persona pide. 꼭 틀리다고 볼 수는 없기 때문에. Porque no podemos ver que solo es 내 incorrecto 생각이 꼭 eso. 맞다고 볼 수 없어요. Y no puedo ver que solo mi pensamiento sea el correcto en 하나 todo. 다 과정이 우리는 이런 부분에 자꾸만
모든 걸 뺏깁니다. Entonces, por causa de esto, se nos quitan todas las cosas. 그래서 대부분 사람들은 세 가지 늘 알고 있는 문제, 갈등, 거기다 위기 함시 오지요. 못 빠져나와요. Por eso la mayoría de personas vienen problemas, conflictos y crisis y no pueden salir de eso. 더 웃기는 거는 아무래도 우리의 수준, 하나님의 수준에 머물러야 되는데 아무래도 나의 수준에 머물게 돼요. Entonces, deberíamos de tener el nivel de Dios, pero nos quedamos atrapados en nuestro propio nivel nada más. 그러고 기준도 그렇다 보니까 내가 기준이 되는 거죠. Entonces el criterio de todo 되니까 y 표준이 el 되는 estándar pues, que tengo es solo lo que es mío nada más. 거죠. 이런 어리석음을 행하게 됩니다. Y por estas cosas se quedan aquí atrapados. 렘넌트들 지금도 앞으로도 이 부분은 꼭 기억해야 돼요. Los remanentes ahora y en adelante deben de recordar esto. 자, 이 부분이 안 되지 보니까 시작이 안 돼요. Como no conocen esto, no pueden comenzar. 자, 그러면 렘넌트 7명을 보세요. Por eso vean los 7 remanentes. 요셉의 형들의 말이 여기에 속해 있는 말이에요. Vemos que José y los hermanos de José estaban atrapados aquí. 엄마가 없으니까 야곱이 아무래도 요셉이 조금 불쌍했겠죠. Entonces, pues vemos que a José, al verlo, tendrían lástima por él. 다른 아이들은 엄마가 있는데 요셉은 엄마가 없어. Porque los otros hermanos tenían madre, pero José no tenía madre. 베냐민하고는 없단 말이에요. Él y Benjamín 그 no 어머니 tenían 이름이 madre. 라헬 아닙니까? 라헬이 죽은 거예요. Era Raquel la madre de 그러니 José y murió. 아버지라면 정상적인 아버지라면 걔들을 좀 이렇게 좀 잘 살피겠죠. Pues si fuera un padre normal, pues hubiera visto un poco la situación de su hijo. Pero eso es lo que tenía. 요셉 형들은 Los hermanos de José con eso le atacaban y querían matar a José por eso. 그런 수준 가지고는 세계보험을 못하는 거죠. Con este nivel no se puede evangelizar al mundo. Por eso no funcionan las cosas. 그러고 애굽에서 보세요. Y luego 시간 vean 지나고 en 나서 Egipto. 전 백성이 노예로 밖에 죽게 된 거예요. Después de pasar por Egipto, todo el pueblo estaba muerto. 그런데 대부분의 사람들은 어떻게 생각하는가 하니까 그냥 애굽에서 우리가 살다가 죽으면 끝 아니냐. Pero ¿qué es lo que pensaba la mayoría de personas? Ah, pues vivimos aquí en Egipto y moriremos. ¿Qué va a pasar? 그 수준이에요. Tienen solamente ese nivel. 그래 이 모세가 그 사람들 설득시켜 데리고 나오는 게 너무 힘들었어요. Por eso, para Moisés, convencer a esas personas y sacarlas de ahí fue muy 그래서 모세가 complicado. 이 말했잖아요. Por eso Moisés llegó a decir incluso 이스라엘 esto. 히브리 민족이 내 말을 듣겠습니까? 이랬잖아요. Israel, los hebreos, ¿escucharán lo que yo les diga? 그때 하나님이 나는 여호와니라. Y ahí Dios le dijo, yo soy Jehová Dios. 여호와께서 보냈다고 해라. Diles que Jehová te envió. 그 정도 수준이란 말이에요. Tenían ese nivel 그러니 아무 응답도 못 받는 거예요. y no podían recibir ninguna 그냥 respuesta. 광야에서 엄청난 메시지 다 보고도 다 놓친 거예요. Simplemente estaban en el desierto, habían recibido un gran mensaje, pero lo habían perdido todo por 몇 completo. 명은 이걸 넘어선 겁니다. Pero solamente varios de ellos pudieron superar 그 esto. 대표적인 인물이 여호수아 갈렙. Y 2 personas representativas fueron Josué y Caleb. 말도 안 되게 메시지만 들었는데 알아듣는 사람은 기생 라합. No tenía lógica, pero lo escuchó como un mensaje. Rahab, que era una ramera. 기생 라합은 아주 그래가지고 가나안 땅 들어가서 그 결혼해서 아이 낳은 중에 다윗이라는 인물 나왔잖아요. Vemos que Rahab después entró en Canaán y tuvo descendencias, y uno de sus descendientes fue David. 그 렘넌트는 꼭 진짜 오늘 생각하면서 기도하면서요 완전히 바꿔야 돼요. Por eso en el día de hoy los remanentes deben de pensar esto y cambiar por completo todo esto. 부모님이 너무 잘못했다. 사실은 나하고 상관없잖아요. Que mis padres han hecho algo de verdad muy mal. No tiene que ver conmigo en verdad. 나는 그 부모님 위해서 기도해야 될 의무만 있지 다른 건 없어요. Solamente es para que yo ore por mis padres, nada más. 이해합니다. 좀 막 그런 거 보면 짜증도 나고 힘든 거 많아요. Sí, lo entiendo, es muy difícil, se pueden molestar e irritar por cosas. 어쨌든 간에 빠져나와야 돼요. Sea como sea, deben de salir de 이거 todo 안 esto. 빠져나오면 큰일 납니다. Si no salen de esto, es un problema muy grave. 모든 축복을 다 가지고 놓치게 돼요. Porque tienen todas las bendiciones, pero lo estarán perdiendo todo. 그러니까 렘도 읽으면 이상은 벌써 달랐다니까요. Y vemos que los 7 remanentes eran diferentes por completo. 사울 왕 보세요. Por ejemplo, vean al rey Saúl. 어떻게 하면은 내가 이거 자리를 차지해가지고 다 내가 가지고 우리 아들에게 연결시켜 이 생각만 한 거예요. Ah, ¿cómo voy a poder poseer todo esto? Voy a disfrutarlo y pasarle todo esto a mi hijo. Él solo pensaba en eso. 다윗하고는 아예 생각이 달랐어요. Por eso el pensamiento de David y él eran diferentes por completo. Por eso es que lo pierden todo. 어떠면은 다윗의 생각이 훌륭한 생각이 아니고 맞는 생각이잖아요. En otro aspecto, no es que el pensamiento de David fuera grandioso, sino era el pensamiento 그러니 correcto. 뭐 골리앗이 쳐들어오니까
한 명도 빠짐없이 왕으로부터 시작해서 형들까지 벌벌 떨었어요. Por eso cuando vino David podemos ver que incluso los hermanos de él estaban teniendo miedo y temblando. 그럼 어떻게 됩니까? ¿Y qué pasa ahí? 골리앗이 40일 동안에 이스라엘 조롱하는데 벌벌 떨고 한 명도 안 나온다니까. Vemos que Goliat por 40 días estaba gritando y atemorizando a los israelitas y ni uno fue capaz de salir. 어떤 면에서는 여러분이 쳐다보면은 지금 현재도 그런 일이 일어나고 있잖아요. Y podemos ver que en otros aspectos está pasando lo mismo ahora. 렘드 7명을 선택한 이유는 여러분이 잘 보면 여기서 진짜 응답문이 열리기 시작합니다. Y la razón de elegir a los 7 remanentes es porque si ven esto, van a poder recibir desde esto las verdaderas respuestas. 알아는 들었을 겁니다. Seguramente lo habrán entendido, 실제 ¿verdad? 각인시켜야 돼요. Pero tienen que grabarlo de manera real. 뭐 그래서 제 같은 경우는 누가 뭐 얘기도 안 해주기 때문에 그냥 어릴 때부터 우리 교회가 제가 이 부교육장 할 때까지 보면요 전부 사람 얘기, 세상 얘기, 응답 받을 수가 없어요. 남의 얘기, 뭐 이상한 소문, 뭐 남 욕하는 거 이런 것밖에 안 해요. Por eso desde que yo era niño podemos ver en la iglesia que estuve, pues que la gente solamente hablaba de otras personas, se quejaba, criticaba, hablaba de otros tipos de cosas. Entonces no pueden recibir respuestas con eso. 그래서 뭐 엄청난 축복은 다 놔두고 교회에서 맨날 싸우고요. Y están dejando todas las grandes bendiciones que han recibido a un lado y siempre están peleando en la iglesia. 솔직히 저는 조금 그 교회 가서 그냥 대화를 잘 안 했습니다. 왜냐 그냥 일만 하고 이렇게 해요. Yo honestamente hablando, pues cuando iba a la iglesia no hablaba mucho, solamente hacía lo que tenía que hacer yo y 그 me iba. 사람들하고 같이 불신앙하고 같이 얘기해주면 소통은 잘 되겠지만 나는 죽는 거예요. Porque seguramente si hubiera 그렇죠. estado con ellos quejándome de otras personas y criticando, hubiera comunicado con ellos bien, pero yo hubiera 세계보험은 muerto. 뭡니까? ¿Qué es la evangelización del mundo? 사람들요 밥도 겨우 먹어요. Es que no pueden ni siquiera No, pero tener eso casi es- para comer. Yo tengo que 아니, vivir 우리 así. 여러분도 그래 살아야 돼요? Nuestros remanentes deben de vivir así. 그래서 밥도 겨우 먹는. Es una situación que tienen lo poquito justo para vivir y comer. ¿Eso va a funcionar? No tiene lógica eso. 그러니까 어른들이 날 보고 약간 뒷소문이요. 쟤는 좀 교만하다. Por eso yo escuchaba a los adultos que hablaban de mí un poco como que yo era arrogante. 그래 속으로 웃었어요. Y yo dentro de mí me reía. 진짜 아닌데. De verdad no es así. 아니 내가 그러면요. 교회 가니까 인본주의 써지요. 맨날 싸우지. 같이 할 수는 없잖아요. Entonces van a la iglesia, están usando el humanismo, están quejándose y criticando. Yo no puedo estar junto con eso. No puedo hacerlo. 마지막에서도 내가 부교육자, 부목사님 교회도 그것도 막 싸움 붙어가요. 참 희한하죠. 교회가 싸움 붙으면 이 불신자보다 더해요. Entonces, en la última iglesia que estuve como copastor, ellos venían a pelearse y eran peor que los no creyentes peleándose. 불신자는 타협인데 신자는 타협도 없어요. Los no creyentes tienen por lo menos vergüenza, pero los creyentes ni siquiera tienen eso. 불신자들은요. 막 싸울 때 싸우더라도 타협해요. Entonces los no creyentes se pelean, pero por lo menos tienen consideración con otros. 그냥 막 싸우다 막 술 한잔 먹고 막 싸우다 또 타협도 하고 이렇게 해요. Entonces los no creyentes vemos que por lo menos ellos se pelean, discuten, se toman una copa y luego se hacen las paces, pero los creyentes pelean siempre. 기도해가면서 싸운다니까요. Pelean orando. 웃기죠. Es algo que da risa, ¿verdad? Ni se reconcilian siquiera. 정말 저는 여기서요 뼈속 깊은 기도를 시작했더라고요. Yo empecé a orar de verdad. 정말 이게 교회 수준이냐? ¿Este de verdad es el nivel que tiene que 이게 tener la 장로 iglesia? 수준이냐 말이에요. ¿Este es el nivel de los ancianos? 아니잖아요. No. 얼마나 싸움 붙었더니 경찰이 싸움 말리러 왔다니. ¿Hasta qué punto se pelearían que venía la policía a pararles? 내가 한 번은 막 너무 못 참아가 실수했어요. Un día no pude soportarlo más y cometí un error. 내가 부목사가 그러면 안 되지. 부목사가 당에 들어가서 내가 감 질렸다니까요. Yo era copastor, entré en la sala de juntas del comité de los ancianos y grité. 왜 이래 싸우냐고. ¿Por qué se pelean así? Les dije. 화장실하고 당실하고 붙었는데 새신자들이 화장실로 다 시험 들어 나가죠. Entonces, el baño estaba al lado de ese despacho y los nuevos clientes que estaban ahí tuvieron conflictos y se fueron de la iglesia algunos. Y dije esto ahí. 그러나 부교육자가 당회실에 들어와서 다 고함 지르면 안 되잖아요. Por supuesto que un pastor no puede entrar en la sala de juntas del comité de la iglesia y gritar. 웃더라니까요. Y se quedaron tan sorprendidos que se rieron en ese momento. 그런 정도까지 우리가 신앙생활을 그렇게 꼭 해야 됩니까? ¿Hasta ese punto tenemos que hacer nuestras vidas de fe de esa manera? 여러분 때문에 교회 흑암에서 완전히 해방시키세요. Por causa de ustedes, tienen que liberar la oscuridad que hay en la iglesia. 잘못된 사람
도와주세요. Ayuden a la gente que hace las cosas mal. 그래야 고칩니다. Así se podrá solucionar eso, 그렇죠? arreglarse. ¿Es así o no? 교회는 법정이 아닙니다. La iglesia no es la corte. 여러분 실수한 사람 도와주세요. Ayuden a las personas que cometen errores. 그래야 그 사람이 고친다니까요. Así esa persona podrá 그렇죠? solucionar 목적은 eso. 고쳐줘야 되지. El objetivo es solucionar eso, arreglarlo. 그래서 너무 지금 교회가 교회답지 않아요. Por eso es que las iglesias de verdad no tienen la apariencia que una iglesia debe de tener. No tienen el evangelio en absoluto. 그래서 렘넌트 이렇게 세워서 이 세계 교회를 바꿔야 됩니다. Por eso hay que levantar a los remanentes para cambiar las iglesias del mundo. Es simple. 이거면 됩니다. Con esto es suficiente. 그래서 다윗 보세요. Por eso vean a David. 사울 왕이 자기를 죽이려고 끝까지 따라다녔잖아요. El rey Saúl lo perseguía para matarle. 다윗은 참은 게 아닙니다. David no es que soportara la 사울 cosa. 왕을 알기 때문에 기도한 거예요. Como conocía quién era el rey Saúl, oraba por él. 사울 왕 악신 들려 있어요. El rey Saúl estaba poseído por demonios. Oró por él. 진심으로. De verdad, sinceramente. 그래가지고 사울 왕이 전쟁에서 죽었잖아요. Y vemos que luego Saúl murió en la 그 guerra. 소식을 듣고 다윗은 대성통곡을 했어요. Y vemos que escuchando esa noticia, David de verdad se lamentó porque tenía lástima de ese 그래도 rey. 왕이잖아요. Pero era el rey aún así. 다윗입니다. David era así. 그러고 있는데 여러분 아시다시피 어느 군인 하나가 사울 왕 죽은 소식을 기쁜 마음으로 달려와서 막 전하잖아요. Y como saben bien, vino uno de los soldados alegre a transmitirle la noticia de que el rey Saúl había muerto, porque sabía eso. 다윗을 죽이려고 하던 사울 왕이 죽었다 이거야. Ah, el rey Saúl que le quiere matar a usted, rey David, ha muerto. Ah, yo voy a transmitir esta gran noticia tan buena a David. 보고하잖아요. Y fue corriendo para darle el informe 사울 왕이 죽었다. a David. Es que ha muerto Saúl. 다윗이 어떻게 했습니까? ¿Qué hizo David? 칼 뽑아가지고 그 목 날려 버려. Sacó la espada y le cortó la cabeza a ese soldado. 뭔 의미인 줄 알겠습니까? ¿Saben qué significa eso? 이 다윗은 다릅니다. David era diferente. 그래서 여기서 꼭 이렇게 누려야 돼요. Por eso debemos de disfrutar esto así. 이때부터 여러분에게 참 복음이 각인되는 거예요. Desde ese momento es que el verdadero evangelio se grabará en ustedes. 창세기 3장 15절을 깨달은 사람은 요셉밖에 없어요. Vemos que el único que había descubierto Génesis 3:15 era José. 다 알았겠습니다만 실제로 각인돼서 세계복음을 한 인물은 요셉밖에 없어요. Seguramente todos lo conocían, pero el que había grabado de verdad Génesis 3:15 y evangelizado el mundo, el único fue José. 노아스 때부터 내려온 복음인데 아브람, 이삭, 야곱, 요셉이 때 와서 이 역사를 나와요. Vemos que es el evangelio que estaba desde el principio, por eso Abraham, Isaac, Jacob, hasta José llegó. 출애굽기 2장 이 복음이 각인되고 나니까 반드시 가나안 땅 들어가는 역사예요. Éxodo 2, 1 al 10 vemos que tomaron ese pacto y entraron ciertamente en Canaán. 이게 복음의 힘이고 증거입니다. Ese es el poder y las evidencias del evangelio. 렘넌트 여러분들이 사무엘상 16장 1절 13절 다윗입니다. Primero de Samuel 16, 1 al 13, era David. 사무엘 통해서 모든 얘기 다 들었겠죠. Vemos que seguro que escuchó todo eso, 그렇죠. Desde 언약 Samuel. 얘기 들었겠죠. escuchó lo que era el arca del 다 pacto. 들었습니다. Todo lo escuchó. 블레셋 얘기 들었겠죠. Escuchó 그런 acerca de los 앞으로 filisteos 왕이 también. 될 것이다. Y tú serás rey en adelante. 이날 이후로 다윗에게 여호와의 신에 크게 감동된다. Por eso desde aquel día él fue lleno del Espíritu de Jehová en gran manera. 역대상 29장 10절 14절에 이 다윗은 처음으로 성전을 준비하고 En 1 de Crónicas 29, 10 al 14, David preparó primero la construcción del templo. 4장 1절 5절에 보니까 1,000망대를 세워. Y en Ageo 4, 1 al 5, vemos que levantó 1000 torres. 망대부터 세워야 돼요. Hay que levantar 1,000 primeramente las 망대. torres. Levantó 1000 torres. 자, 전혀 어렵지 않습니다. 속지 마세요. Para nada es difícil, por eso no sean engañados. 우리도 모르는 사이에 우리는 자꾸 불신자의 기준이 우리에게 들어와 있어요. Nosotros, sin darnos cuenta, hay momentos que tenemos el mismo nivel que los no creyentes. 만약에 여러분이 구원 못 받은 불신자라면 이 부분에 속해서 사는 게 맞습니다. Si, por ejemplo, ustedes son no creyentes que no han recibido salvación, es correcto que vivan en este primer punto que hemos visto 내가 antes. 하나님도 모르고 하나님도 안 믿고 영적 세계도 모른다면 이게 맞다니까요. Si no creo en Dios, no creo en el mundo espiritual, pues es verdad, es correcto vivir aquí en esto. 모든 기준이 날아야 돼요. Porque todo el estándar y el criterio es el yo. 그러나 하나님을 알고 영적 세계하고 믿는다면 이거는
아무것도 아니에요. Pero si creemos en Dios y conocemos el mundo espiritual, eso no puede ser así. 이 축복이 우리 렘넌트 때문에 한 명만 있어도 돼요. 전국 세계로 번져나갑니다. Aunque haya solamente un remanente así, esto se va a extender por el país y el mundo entero. 부끄럽게도 세계교회는 문 닫고 있습니다. 복음 없으면 문 닫고 이것 때문에 문 닫고 있어요. Es vergonzoso porque las iglesias del mundo están cerrando las iglesias sin tener el Evangelio y están atrapados en este primer punto. 열왕기상 19장 19절에서 21절입니다. Es Primera de Reyes 19, 19 al 21. ¿Quién es? 엘리사가 부름을 받는 때입니다. Es cuando Eliseo fue llamado. 여러분 같으면 반대할 겁니다. Seguramente ustedes se opondrían a esto. 지금 엘리야를 따라 나서면 사형받아요. Si ahora seguían a Elías, iban a ser ejecutados. 지금 엘리야의 제자가 되면 죽습니다. Si eran discípulos de Elías en esa época, morían. 그런데 엘리사는 기쁜 마음으로 따라 나섰고 그 가정에서 허락했어요. Pero sin embargo, Eliseo fue con un gran corazón alegre y le siguió hasta el final. 이게 도단성 운동으로. Ese fue el movimiento en Dotán. Así es como cambia. 그래서 걱정 전혀 안 해도 돼요. 진짜 이 축복 받으면 역사 일어나게 Por 돼요. eso no deben de preocuparse por nada, porque si toman esto, las obras tomarán lugar. 다시 말합니다. 렘넌트는 지금부터 공부 걱정하지 마라. Lo vuelvo a repetir, remanentes desde ahora no se preocupen más por los estudios. Comiencen de nuevo. 미래 걱정하지 마라. No se preocupen por el futuro. 그거는 구원 못 받은 자, 하나님의 역사 모르는 자가 하는 거다. Eso es lo que hacen las personas que no tienen la salvación y que no conocen a 이 Dios. 언약을 제대로 하고 이거 바꿔버렸더니 놀라운 역사 안 나게. Si toman este pacto y ven esto, grandes obras sorprendentes toman lugar. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 해라. La Virgen concebirá un hijo y será llamado su nombre Emanuel, Isaías 이 7:14. 말 알아들은 사람들이 나온 거예요. Aparecieron personas que entendían esto. 다니엘 1장 8절 9절. Daniel 1, 8 al 9. 놀라운 일 벌어졌어요. Si lo entienden, grandes cosas tomarán lugar. 성경을 잘 보세요. Vean bien la Biblia. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시오. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 이 16, 말을 16. 진짜 알아들은 사람 통해서요. 이것까지 나왔어요. A través de las personas que entendieron esto apareció Hechos 27, 바울아, 두려워 24. 말라. 가이사 앞에 서야 하리라. Pablo, no temas, pues has de comparecer ante César. 자, 이거 모르면 세 번째 일이 벌어집니다. Entonces, si no conocen esto, acontece algo en tercer lugar. 여러분과 후대들에게 중요한 문제가 옵니다. Vendrán graves problemas a sus siguientes generaciones. Primero, 노예로 갑니다. ellos van como esclavos. 노예로 가서 이 복음이 전거돼야 되는데 여러분이 알고 있으면 안 가도 됩니다. Tenían que ir como esclavos para predicar este evangelio, pero si ustedes lo conocen, no necesitan ir como esclavos. 반드시 그렇습니다. Ciertamente es así. 5가지는 일어나요. Hay 5 cosas que tomarán lugar aquí. 여러분과 후대는 사단의 노예가 되고 포로 소국되고 유랑민으로 갑니다. Ustedes y sus siguientes generaciones son esclavos, cautivos, colonizados, van en guerras y son naciones nómadas por Satanás. 깨달아버리고 이 망대를 갖고 있으면 안 가도 됩니다. Si tienen esta torre de verdad y lo descubren, no es necesario que lleguen hasta ir ahí. 그래서 꼭 기억해야 돼요. Por eso deben de recordar esto sin falta. 한 명만 있어도 돼요. Aunque solo haya una persona con esto es suficiente. No es arrogancia para 여러분 nada. 한 명 가지고 가문도 살리고 교회도 살리고 다. Con uno de ustedes pueden salvar la familia, la línea familiar, la iglesia y todo. 정말입니다. Es de verdad. 우리 마을에 교회가 하나 생기는데 갈 데가 없으니까 사람들 교회 가요. Entonces, en mi 그렇죠. aldea donde vivía había una iglesia y no había lugar donde ir. Íbamos todos ahí. Los niños no tenían dónde ir tampoco. Entonces íbamos a la iglesia. 그러나 진짜 신앙생활하고 하나님 믿고 언약 잡은 집은 우리 집밖에 없어요. Pero la única familia que tomaba el pacto y hacía la vida de fe era mi familia. 그 다 가짜야 왔다 갔다 안 나는. Todos los demás eran falsos, iban y venían, pero por ir. 뭐 교회 가서 뭐 성경 얘기 듣고 찬송 부르고 다 했죠. Pues por supuesto que íbamos a la iglesia y leíamos la Biblia y hacíamos 그래서 alabanzas 우리 ahí. 마을에 거기 사는 사람들이 교회 안 간 사람 거의 없다니까요. Por eso casi todos los que vivían en esa región iban a la iglesia. Porque solamente teníamos eso para ir. 그런데 믿는 사람은 없는 거예요. Pero no había gente que creyera de verdad. 저는 그때 그걸 깨달았습니다. Yo ahí lo descubrí. 아 그렇구나. Ah, es así. 이 동네에서 그래도 교회가 생겨가지고 예수 믿는 사람이 우리 집밖에 없어. Ah, en esta región de verdad que descubran el Evangelio y crean en Jesús de verdad, no hay nada más que mi familia. 이 많은 사람들에게 증거를 보일 수 있는 거는 우리밖에 없잖아요. Por eso solamente somos los únicos que podemos dar evidencias a estas personas. 사실이잖아요. No es que seamos mejor o peor, sino es la realidad. 그렇다면
나밖에 없는데 내가 그럼 다른 사람들이 복음을 전해야 될 거 아니냐 말이에요. Si yo soy el único que lo sé, ¿no tendría que predicar el Evangelio a otros? 그 생각만 했는데 하나님은 역사하셨어요. Solamente pensé así y Dios obró. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin 이번 falta. 강의 세 개는 놓치면 안 돼요. No pueden perder estos 3 mensajes. 기도의 플랫폼을 만들어라. Tienen que levantar la plataforma de la oración. 이 서론이 중요하고요. La introducción es muy 만들 importante. 때에 여러분 거 다 버리고 Entonces, al hacer estas torres de la oración, deben de deshacerse de todo lo que vimos en la introducción. 하나님의 것을 회복하는 플랫폼을 만들어라. Tienen que hacer esa plataforma que restaura lo que es de Dios. 이 플랫폼을 만드는 데는 Entonces, para poder levantar esa plataforma, 만들려고 하면요. 이 터가 있어야 되니까요. entonces para poder 만드는 hacerla, 사람은 터가 있어야 돼요. tienen que tener un lugar. 예, 그 터는 여러분의 마음입니다. Entonces, ese lugar es el corazón de ustedes. 기도할 때는 꼭 몇 가지를 기억해야 돼요. Y al tiempo de orar tienen que tener en cuenta varias cosas. 오늘부터 하루에 한 번은 고요한 시간을 가지세요. Desde el día de hoy, una vez al día, tengan un tiempo en quietud. 예, 파스칼은 이런 말을 했습니다. Pascal dijo esto. 여러분에게 고요한 시간이 없다면 미래는 불행할 것이다. Si ustedes no tienen un tiempo en quietud, tendrán un futuro de ansiedad. 또 파스칼 이런 말을 했습니다. Y Pascal también dijo esto. 하나님이 인간을 창조하시는 가운데 가슴 속에다가 흑공을 창조했다. Entonces vemos que Dios creó al ser humano, pero Dios cuando creó al ser humano lo creó 꼭 del 맞는 polvo. 말은 아니지만 표현은 괜찮은 표현이에요. No es la palabra exacta, pero es una buena 이 expresión. 흑공은 아무것도 채울 수가 없고 Entonces, ese vacío que tiene el ser humano, 만약 채우려고 하면 nadie lo puede llenar. 목이 말라서 바닷물을 먹는 것과 같다. Y si alguien llena ese vacío, es como llenarlo con agua del mar salada 먹을수록 cuando 더 tienes sed. 갈증 생긴다. Por eso, contra más bebes, más sed tienes. 우리 가슴 속에 인간에 있는 이 흑공은 하나님으로만 채울 수 있다. Ese vacío que tiene en su corazón el ser humano, solo es Dios quien puede 뭐 대단한 llenarlo. 학자인데 한 시대 움직인 사람인데 저는 볼 때 참 잘 고백을 했다고 생각해요. Era una persona importante que movió una época y dijo cosas así. Yo pienso que es verdad. Tengan ese tiempo en quietud. 조금만 가져도 역사를 납니다. Aunque solamente los remanentes tengan un poquito este tiempo, van a levantarse las obras. 평안. La paz. 이 시간을 가져야 됩니다. Deben de tener este 여러분 tiempo. 가지기 시작해도 터가 만들어져요. Aunque solamente tengan ese tiempo, van a formar ese lugar. 지금 대부분의 렘넌트와 어른들 성도님들이 기도할 수 있는 터가 만들어져 있잖아요. La mayoría de creyentes y líderes de la iglesia no tienen ese lugar para poder 그 hacer 문제가 뿌리면 큰일 난다니까요. ese tiempo de la oración. Entonces, cuando vengan problemas, todo se derrumba. 그리고 의미. Vemos que es el significado. 왜 우리 여기 앉았죠? Entonces, ¿por qué estamos aquí sentados ahora? Es el significado. 무슨 일이 있을 때마다 요래만 찾았는데 역사를 놔요. Entonces, si solamente pensamos en eso, podremos buscar el significado de todas las 왜 cosas. 지금 노예로 와 있을까? ¿Por qué estamos ahora como esclavos? Es el significado de todas las 왜 cosas. 포로로 왔을까? ¿Por qué están como 왜 cautivos? 골리앗이 쳐들어왔을까? ¿Por qué vino Goliat? 의미만 알면 역사를 놔요. Aunque solamente conozcamos el significado, las obras tomarán lugar. 그리고 여러분들이 지금 조그마한 길을 갈 때도 의미를 알고 길을 가는 것은 굉장한 차이가 납니다. Por eso, aunque vayan por un pequeño camino, conocer el significado y el valor de las cosas e ir por eso es algo diferente. 집중. La concentración 이게 굉장히 중요한 터입니다. es un lugar, un terreno muy 여러분들이 importante. 지금부터 집중력만 가지면 뭐든지 다 할 수 있어요. 기도로. Si solamente tienen ese poder de concentración, podrán hacer todas las cosas ahí. 한 7가지 나오는 중에 3가지가 이때부터 여러분들에게 아주 중요한 능력이 뭔가 알게 됩니다. Entonces, en ese momento de 7 puntos que tenemos, el quinto es que tendrán un gran poder. 이때부터 기도의 비밀인 시공간 초월이라는 걸 알게 됩니다. En ese momento podrán conocer la trascendencia del tiempo y el espacio que conoce el secreto de la oración. Ese es el poder del trono celestial, por eso es. 이때부터 치유되는 역사들이 En ese momento se levantan las obras de recibir la sanidad. Cambio. 이런 부분들이 텁니다. Esto es como ese lugar, ese terreno donde tienen que tener esto. 지금부터
어떤 기도의 플랫폼 만드는 거 하니까 세 가지 기도의 플랫폼 만들어요. Entonces, ¿qué plataforma de oración tienen que tener? Es las 3 plataformas de la oración. 많은 사람들이 엉뚱한 거 하고 있습니다. La mayoría de gente hace cosas que no valen para nada. Hagan 3 cosas. 갈보리산에서 모든 흑암 끝냈다. Ya quebró toda la oscuridad en el monte del Calvario. 사도행 1장 1절이죠. Es Hechos 1:1, ¿verdad? 감람산에서 하나님 나라의 일을 설명했다. En el monte de los Olivos habló de las obras del reino de Dios. 그리고 마가다락방에서 그 능력이 성취됐다. Y en el aposento alto de Marcos se cumplió ese poder. 이게 플랫폼입니다. Esa es la plataforma. 가지고 있었어요. Ya poseen esto. 제발 속지 마세요. Por favor, no sean engañados. 부모님들은 어쩔 수 없이 여러분이 공부 잘해야 된다면 그밖에 없으니까. Los padres no tenían más remedio que tratar de forzarles a que estudien bien, porque no había nada más que eso. 공부 잘해. ¿Qué van a hacer los profesores de la escuela? Ah, pues estudia bien, ve a una buena universidad. Ah, ve a una buena universidad, gradúate de eso y ten un buen estudio y un buen trabajo. ¿Qué más van a decir? Parece que sea verdad, pero eso no es lo correcto. 여러분이 이 힘 가지고 있으면 그건요 얼마든지 극복할 수 있어요. Si ustedes tienen este poder, podrán superar todo eso que la gente del mundo piensa que es lo 절대로 지금 verdadero. 속으면 안 돼요. No pueden ser engañados en absoluto ahora. 왜냐? ¿Por qué? 이전에 있었던 상황이 없어요. Porque piensen en lo que aconteció antes de eso. 증거 있잖아요. Hay evidencias. 아니 그러면은 굉장히 많은 성공한 사람들이 진짜 성공한 겁니까? Y de verdad, la gente que ha tenido tanto éxito en el mundo tiene éxito. 12,000번 전쟁이 일어났어요. Ellos han levantado más de 12.000 guerras en el 미친 mundo. 것들이에요. En algún aspecto son personas locas. 영웅들은 사람 많이 죽이고 완전 정신 문제가. Los llamados héroes han matado cientos de miles de personas y se han vuelto locos por completo. 갈수록 발전되는 거는 어쩔 수 맞잖아요. Contra más pasa el tiempo, se desarrolla y es verdad. 영적 문제 많이 왔어요. Pero contra más pasa el tiempo, mayores problemas espirituales han venido. Hay evidencias de eso. 확실히 해야 됩니다. Es algo seguro. 그러고 보세요. Y vean esto, 미래. el futuro. 앞으로 어떻게 될 겁니까? ¿Qué pasará en 그래서 adelante? 여러분을 부르신 거예요. Por eso Dios les llamó a ustedes. 그래서 여러분들은 이제는 과거의 망대 무너뜨리고 Por eso desde ahora deben de derribar esas torres del pasado y levantar la torre de la oración. 이게 제일 먼저 해야 되는 거예요. Es lo primero que deben de hacer. 그래서 이거는 요셉이 총리가 됐을 때 형들에게 한 얘기입니다. Eso es lo que José le dijo a sus hermanos mayores cuando llegó a ser gobernador. 이 기도의 망대가 얼마나 무서웠냐. 이때 뭐라고 만들었냐면 형들이 나를 판 것이 아니라. Entonces, esta torre de la oración es algo grandioso porque José les dijo a sus hermanos, no es que ustedes me vendieran a mí, 나를 앞서 보낸 겁니다. sino que Dios me envió por adelantado. 이게 뭔 거니까요. 요셉이 벌써 어릴 때 형들이 못 가진 이 기도 망대를 다 가지고 있어요. Podemos ver que ya José poseía esa torre de la oración que los hermanos ni siquiera habían visto. 예. 어떤 상황이 와도 괜찮습니다. Está bien, venga la situación que venga. 제일 중요한 거, 이 본문 내용은 여러분이 잘 압니다. Lo más importante es que ustedes ya conocen el contenido de este pasaje bíblico. 놓치면 안 될 게 있어요. Sin embargo, hay algo que no deben de perder aquí. 여러분이 실컷 기도하고 있는데 응답이 안 와. Ustedes han orado muchísimo y no tienen respuestas, 특히 렘넌트. especialmente en el periodo de remanentes. 여기에 중요합니다. Eso es importante. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien o no? 이때 다 이루어지고 있습니다. Aquí todo se está cumpliendo. 그리고 그 글자를 한번 보세요. Y vean esto, lo que está escrito aquí. 아니 어머니에게 그렇게 내가 메시지 듣고 왔는데 안 와? 아니죠. 출애굽기 3장 1절 10절 20절 나오기 시작했어요. Ah, es que yo escuché todo esto de mi madre y no vienen respuestas. No, vean Éxodo 3, del 1 al 10 y el 18 al 20. 응답이 하나도 없는 줄 알았어요. 가장 좋은 걸 준비해라. Pensaba que durante 80 años no tenía respuestas, pero era el tiempo de preparar lo mejor. Esa es la torre de la oración. ¿Lo entienden o no? 자꾸 우리 거지처럼 뭐 받는 걸 원하거든요. 아닙니다. 무응답 때가 가장 좋은데. Queremos como los pobres recibir un poquito de algo. No, el tiempo de no tener respuestas es el tiempo más importante. 응답이 없다? 아니죠. 이때가 가장 좋은 게. Que tengo la torre de la oración y no tengo respuestas, no es así, sino es que es el tiempo más importante. 플랫폼이 만들어져 있대. Ya tenemos la plataforma de la oración. 놓치면 안 됩니다. No deben de perder esto. 자, 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다 그랬잖아요.
Vemos que ninguna de las palabras de Samuel cayó en 아, tierra. 그런데 언약궤 뺏기고 난리 났잖아요. Pero le quitaron el arca del pacto a Israel y hubo un grave problema. Eso no es así, ¿verdad? 하나님이 블레셋을 완전히 꺾는 역사를 사무엘과 다윗 통해서 이루어졌다. Vemos que Dios a través de Samuel y David hizo las obras para que los filisteos completamente fueran derribados. 그래서 제일 끝에 보면 이거 나오죠. Y vemos qué es lo que aparece al final. 회당으로. A las sinagogas. 아무 일 없는 거죠? 아닙니다. Parece que no sea nada, ¿verdad? No. 여러분에게 아무 일 없는 것처럼 보이죠? 아닙니다. Parece que no pasa nada para ustedes, pero no es así. 아무도 몰랐어. Nadie lo sabía. 회당을 통해서 전 세계 복음화 일어날 거란 걸 아무도 예상을 못. Nadie podría imaginar que la evangelización del mundo tomaría lugar por esto, 이걸 딱 en las sinagogas. Es lo que deben de estar tomando. 그래서 그냥이 아니고 여러분이 보좌와 통하는 기록을. Por eso no es de cualquier manera, sino es que tienen que conectar con el trono celestial. 배경입니다. Comunicar con el trono celestial. Eso es el poder que ustedes tienen. 배경. Ese es el respaldo que ustedes tienen. 생각지도 못하는 거예요. Los no creyentes ni siquiera pueden entenderlo. 나중에 2강 때 이야기하겠습니다만은 이게 여러분의 배경이에요. Lo diré después en el segundo mensaje, pero ustedes tienen el respaldo de los 3, 9 y 3 puntos. 그래서 여러분들은 이미 고린도서 5장 17절에 그리스도 안에서 누구든지 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔다. Como dice en Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaran y todas hechas son nuevas. 여러분의 영적 DNA가 완전히 바뀌어버렸어요. El ADN espiritual ha cambiado por completo. 지금부터 응답 따지지 말고 기도의 망대를 세워. Desde ahora no se preocupen por las respuestas. Hagan primero levantar la torre de la oración en primer lugar. 플랫폼 내용을 준비해. Y ahí preparen el contenido de la plataforma. 보좌의 능력이 임하게 될 것이다. Y así el poder del trono celestial descenderá. 이게 렘넌트가 가장 먼저 누릴 시작입니다. Ese es el primer comienzo que deben de disfrutar los remanentes. 자, 이 뒤에 학업 따라와요. Y después de eso ya los estudios les siguen solos. 자, 이 뒤에 여러분의 직업, 산업 다 따라옵니다. Después de esto, el negocio, el trabajo, el oficio ya les sigue por sí solos. 지금까지 이렇게 하는 사람이 안 나온 거예요. Por eso hasta ahora nunca han aparecido personas que hayan hecho esto así. 그러니까 세계를 움직인 산업인이 안 나왔잖아요. Quiere decir que no han habido empresarios que hayan De movido ellos una no época. hay, tío. Tienen que aparecer ya de nuestros remanentes. 네피림 산업인은 나왔는데 빌 게이츠 같은 사람 나왔잖아요. Han aparecido ya empresarios de Nefilim como Bill Gates. 프리메이슨들 나왔잖아요. De los masones también hay personas así. 싹 다 네피림에서 나왔는데 아직도 이 속에서 응답받는 사람이 안 나왔단 말이에요. 여러분은 하시죠. Todo esto proviene de Nefilim. Podemos ver que no han habido ninguna persona que tenga esto y haya salido ahí. Ustedes tienen que salir de allá. Y lo más simple es esto. 아니면 여러분이 앞으로 살아가는 동안에 세상에서 가장 어려운 게 뭐냐? 이거 안 하는 겁니다. Porque si no, lo más difícil en la tierra cuando vivan, ¿qué es? Es no hacer 안 esto. 나와요. No hay esto. 그래서 교회는 성전 건축도 어려워요. Incluso las iglesias tienen dificultades para construir el templo. 그런데 빌 게이츠는요 전 세계에서 막 수십조를 지금 투자 집어넣잖아요. Pero Bill Gates está donando cientos de millones de dólares de donaciones. 다 뺏겨버리잖아요. Vemos que se nos ha arrebatado todo ya. 한 명도 안 나왔어요. No ha aparecido ni una sola persona así aún. 나와야 돼요. Tiene que salir. 그래서 이 결론을 딱 가지고 오늘 1강을 마무리하세요. Por eso, con esta conclusión ya concluimos este primer mensaje en el día de hoy. 세계 교회가 이걸 지금 안 가르치고 있거든요. Las iglesias del mundo no están enseñando esto ahora. 제일 중요한데 Es lo más importante, los 3, 9 y 3 puntos. 여기는 굉장한 응답 15가지 그 누구도 못 막는 역사였나요? Aquí hay 15 respuestas, unas obras que nada ni nadie puede parar. 이게 15가지거든요. Son 15 puntos aquí. 여기는 아무도 못 뺏어가는 7 미션이 있어요. Y aquí aparecen 7 misiones que nadie nos puede quitar. 여기는 Disfrútenlo. 세계를 정복하는 7대 여정 들어있어요. Y aquí aparecen esos 7 itinerarios para recibir respuestas. 일단 저는 이 사실을 저하고 여기 계신 우리 목사님들하고 저하고 세계복음하는 목사님을 통해서 저는 증명하려고 합니다. Entonces, yo, juntamente con los pastores del comité permanente, los pastores que están aquí, voy a evidenciar esto. 15 역사가 뭡니까? ¿Cuáles son esas 15 obras? 여러분이 언약 잡고 망대를 세우고 있으면
어떤 플랫폼이 만들어지는 거 하니까 창조의 말씀이 임하게 돼. Si están tomando ese pacto continuamente, ¿qué torre se va a levantar? Es que 일. la luz de la palabra, de la creación, va a venir sobre ustedes. 살리는 구원의 역사가 일어나요. Desde ese momento tienen las obras de la salvación a través de eso. 이. Es el segundo punto. 성령의 능력이 나타나 있어요. Desde ese momento el poder del Espíritu Santo viene. Es el tercer punto. 그 세 가지는 성삼위 하나님. Esas tres cosas son el Dios Trino. 이때부터 보좌의 축복이 내게 임해요. Desde ese momento las bendiciones del trono celestial vienen sobre mí. 나라. Eso es el reino de Dios. 이때부터 뭐요? 시공간 초월의 기도가요. ¿Qué viene ahí? Viene la oración que trasciende el tiempo y el espacio. 움직이는 학업, 직업, 산업이 나와. Ahí aparece el estudio, trabajo y negocio que salva a las 237 naciones. 드디어 이 축복이 창세기 1장 27절 내게 임해요. Finalmente, Génesis 1.27 viene sobre mí, viene sobre mi espíritu 1.28 y viene sobre mi vida. 보고 망대라고 합니다. Eso es lo que se llama la torre. 이때부터 세 가지 전무후무 나와요. Y aquí aparecen tres cosas que nunca antes ni después han habido. 9 puntos. 9가지예요. Ahí hay 9 puntos. 이때부터 과거, 현재, 미래를 살려요. Desde ese momento se salva el pasado, presente y futuro. Son tres épocas. 부모님 때 있었던 일이 너무 축복의 발판으로 바뀌어요. Las cosas que pasaron cuando sus padres hacían algo mal cambia como una plataforma de bendiciones. 잘못된 형편이 있었던 것이 큰 발판이 돼요. Una situación que yo hice algo mal, eso cambia como una plataforma. 그 3입니다. Esos son los 9 y los 3 puntos. Las 15 obras. 이때부터 예수님께서 말씀한 게 나와요. Ahí vemos lo que Jesús nos dijo como 7 하나님 misiones. 나라의 일, Las obras del reino de 그게 Dios. 미션입니다. Esa es la misión. 오직 Solo. 땅끝 El fin de la tierra. 237 Las 237 naciones. 너만 할 수 있는 이면계약. El pacto personal que solo tú puedes hacer. El futuro. 진짜로 우리 가야 될 보좌. Y el trono celestial que de verdad iremos en el futuro. 이게 배경입니다. Ese es 그리고 nuestro 미션. respaldo. Son 7 misiones. 이때부터 뭐 나오죠? Que aparece en este momento. 7대 여정이 7 itinerarios aparecen ahí. 여러분 가기도 전에 성삼위 하나님께서 먼저 역사하십니다. Antes de siquiera ir, ustedes, el Dios Trino está obrando. 어떤 위기에서 이길 수 있습니다. 10가지 비밀. Pueden vencer en cualquier 어떤 crisis porque 이론으로 tienen 10 바꿉니다. secretos. 10가지 발판. Pueden cambiar cualquier doctrina, ideología 어떤 porque tienen las 10 일이라도 괜찮아요. plataformas. 5가지 확신. No importa lo que pase porque tienen 5 뭐든지 바꿀 seguridades. 수 있습니다. 9가지 흐름. Todo lo pueden cambiar porque hay 9 corrientes ahí. 이때부터 62가 이상 평생 응답이 딱 눈에 보여요. Ahí tenemos los 62 puntos de la vida del evangelista para recibir respuestas para toda la vida. Es lo que ven los 그럼 remanentes. 뭡니까? ¿Y qué más? 우리의 현장은 캠프입니다. Nuestro campo es un campamento. Es el campamento del trono celestial. 7대 여정. 7 itinerarios. 요게 딱 나옵니다. Ahí aparece esto. 이걸 기도로 누리고 있으면 반드시 역사한다. Y si disfrutan esto en oración, ciertamente las obras van a tomar lugar. 지금부터 아침이든 언제든 이 축복을 누리면서 공부하세요. Sea por la mañana o cuando sea, disfrutando de estas bendiciones, estudien, pruébenlo. 이건 누리면서 학교 선택하세요. Y disfrutando de esto, elijan después la escuela. 그냥 했는데 이게 답이요. Lo han hecho simplemente, pero ven la respuesta. 자, 이래가지고 여러분 산업할 때 세계 보고만 일어나는 겁니다. Y al hacer esto, hacen un negocio y se puede evangelizar el 한 명도 안 mundo. 나왔어 아직까지. No hay ni una sola persona que haya hecho esto aún. 자, 기가 찰 일이죠. Es desesperante, ¿verdad? 어려운가 봐. Parece difícil. 요셉 때 한 명도 안 나왔는데 요셉이 한 거예요. En la época de José no hubo nadie, pero José fue quien lo 너무 hizo. 쉬운 겁니다. Para José entonces era 내가 muy 한 게 simple. 아니고 하나님이 나와 함께 하셨어요. No lo hice yo, sino Dios que está junto conmigo. 제일 큰 축복이 뭡니까? ¿Cuál es la mayor bendición? 불신자가 여러분을 쳐다보고 하나님이 너와 함께 계시는구나. Que un no creyente les vea a ustedes y diga, ah, Dios, Jehová está junto contigo, se acaba. 여호와의 신에 네가 충만한 지혜자구나. Que un no creyente les vea a ustedes y diga, ah, la sabiduría que tú tienes es de Jehová Dios. No hay nada más que 심지어 replicar. 사왕 다윗 보고 하나님이 너를 축복하시는구나. Incluso el rey Saúl vio a David y dijo, ah, Dios te está bendiciendo. 그게 다 있는 응답이면 쉬워져요. Esas son las respuestas que tienen los remanentes, es muy simple ahí. 자, 이걸 어떻게 조금 또 기도할 것이냐? 2강, 3강에서. ¿Y cómo vamos a hablar un poco más con este contenido? Lo vemos en el segundo y tercer mensaje. 올해는 주제가 25입니다. 뒤바뀌는 겁니다. 놓치면 안 돼요. El tema principal de este año son las 25 horas. Va a cambiar todo y no pueden perder eso. 오늘 이 세 강의를 듣고 알아듣기만 해야 돼요. Por eso, en realidad, solamente si entienden esos 3 mensajes de hoy, 금방 응답받으려 funcionará. 하지 마세요. 여러분 미래가 엄청 남아 있는데 응답받으려 No 하면 traten de recibir respuestas inmediatas porque les queda un gran futuro por delante. No quieren tratar de recibir respuestas ya. 나는 옛날에 성령 인도 못 받을 때 대학생 때 하나님께 돈 달라고 기도했다니까요. Yo cuando no recibí la guía del Espíritu Santo y era estudiante de teología, le pedí a Dios que me diera dinero. No tenía lógica, era estudiante de universidad. 대학생 때 공부해야지. Cuando 돈 soy 달라고 estudiante 기도했다니까요. tengo que estudiar. Yo le pedía dinero a Dios ahí.
그 틀린 기도를 계속한 거죠. Por eso oré incorrectamente 걱정하지 continuamente ahí. 마세요. No se preocupen. 지금부터 렘넌트는 진짜 학업 걱정하지 마라. Desde ahora, remanentes, no se preocupen por los Ni estudios. 걱정하지 마라. No se preocupen por el futuro tampoco. 가만 놔두란 말이냐? 하나님이 완벽하게 준비하시는 것을 보게 될 것이다. ¿Quiere decir que lo dejemos sin hacer nada? No, sino que vean perfectamente lo que Dios ha preparado. 영의 세계를 모르면 걱정해야 돼요. Si no ven el mundo espiritual, deberán de preocuparse. 구원 못 받은 네피림 세계를 알고 있는 사람들이 지금 세상을 장악하고 있잖아요. Vemos que esas personas que están dominadas por Nefilim están conquistando y dominando el mundo. Deben de ver esto de manera concreta, de manera científica. 이 결론이 여러분의 기도 망대의 결론입니다. Por eso esta es la conclusión de la torre de la oración. Y tiene que ser una plataforma automáticamente. 와요. Porque si es una plataforma, vienen las personas ahí. 혹시 메시지 듣는 장로님들 계시면요. 시작하세요. Si hay ancianos que están escuchando esto ahora, empiecen a cambiar todo esto. 목사님들 시작하세요. Pastores, comiencen con esto. 그러면 여러분 교회에 뭔가가요 막 살아나는 게 보일 겁니다. Y en sus iglesias van a ver como todo revive. Es indudable. 나가서 전도하는 것보다 더 중요한 게 그겁니다. Es más importante hacer eso que salir y siquiera 여러분의 evangelizar. 막 치유되는 역사도 일어날 겁니다. E incluso las obras de la sanidad tomarán lugar. 2강, 3강으로 오후에 마무리하겠습니다. Y por la tarde, con el segundo y tercer mensaje, concluiremos. Tienen que poner esto completamente en sus corazones. Comenzando desde ahora, empiecen a orar con esto. 지금부터 하시면은 약간 오후 때 이야기하겠습니다만 제 같은 경우는 어떻게 하냐면은 제일 집중할 수 있는 방법이 제게는 많은 연구원 중에 호흡이 제게는 제일 좋아요. Si comienzan a hacer esto, 결심할 때 이 부분 aunque hablaré un poco más de esto en la tarde, en el segundo mensaje, por ejemplo, yo lo que hago es, al respirar, al inhalar, oro para que esto venga sobre mí. 날숨할 때는 오늘 집회 있으면 집회를 향해서. Y cuando exhalo, pues oro para transmitirlo, por ejemplo, si hay conferencia hoy, sobre la conferencia. 상언하는 사람에게 전달. Y pues hay muchos pastores que yo recuerdo aquí, pues oro para que sea esta bendición sobre ellos, para que cuando los vea se transmita a ellos. Continuamente oro por esto. 지금부터 시작하세요. Desde ahora comiencen a hacer esto. 그럼 여러분에게 참 세상 살리는 증거를 날 겁니다. Y de verdad habrán evidencias que salven el mundo. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사를 드립니다. Dios, te damos las gracias. 우리 중고대청 살리는 교사들이 모였습니다. Se han reunido los maestros que salvarán a los remanentes de secundaria, bachillerato y universitario. 회복하게 하옵소서. Que podamos restaurar lo que es de Dios. 틀린 것 가지고 평생 고생하는 성도를 살리게 해주옵소서. Que podamos tomar ese secreto de la oración para cambiar lo incorrecto de los 세상 것 creyentes. 붙잡고 세상으로 나가 종로를 해야 되는 후대들 살리게 Que podamos salvar a 해주옵소서. la siguiente generación que tiene que estar esclava del mundo, viviendo como esclava. 나이 들어 모든 것을 놓치고 무너진 세대를 살리는 증인들이 되게 Que seamos 해주옵소서. testigos, que podamos salvar a las personas que están envejecidas sin tener evidencias. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.